ପଚାରିଲା ଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲେ କହିବି ନହେଲେ ନାହିଁ। ଅସଭ୍ୟ କଥା ଗୁଡାକ କହୁଛୁ ବଦମାସ ହେଇକି ନା ଏଡା ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଚାରୁଛୁ ତ? ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଗର୍ବରେ ପଚାରୁନୁ ତ? ନା ଅହଙ୍କାରରେ ପଚାରୁନୁ ନା ତମେ ମାଉଁସ କଥା କହିବାରୁ ମୁଁ କହିଲି ନହେଲେ ବି କହତିନି ମୁଁ। ଓହୋ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଗର୍ବରେ ଜାଣିକିରି ମତେ ପଚାରୁଛୁ ବୋଲି। ଓଲା ଓ ମଣିଷ ମାଂସ ଅର୍ଥାତ ନିଜ ପୁଅର ମାଂସ ନିଜ ବାପା ପୁଅକୁ ମାରିବ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦବ ଭୋଜନ କରିବ। ହଁ ସେ ବାପାଟା କିଏ ସେ ପୁଅଟା କିଏ? ଯୋ ଗୋସାଇ ମହାପୁରୁ ଖାଇଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଟି କିଏ? ଆଉ ଯେ ରାନ୍ଧିଛି କିଏ? ସେ ମାଂସ କିଏ ରାନ୍ଧିଲା? ହଁ हा जगदानंद कन्नाय प्रणताति हराय च जगदानंद कन्नाय प्रणताति हराय च जगधीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। संयुक्तं ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्य ध्यायन्ति योगिनः कामदन्मुखदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। श्री हरि हरि हे हरि सुनंदु आगे मोर पंडित जन सुनंदु आगे मो पंडित जन हे मो पंडित जन मा भौनी माने मोर मन नहीं सुन अति सुंदर विषय करिबा वर्णन अति सुंदर विषय करिबा वर्णन निज पिता पुणी निजे पुत्र को मारी छंदी हो निज पुत्र को जे खंड खंड करी छंदी ठीक खंड खंड करी नहीं ब्राह्मण कुहे भोजन देई छंदी खंड खंड करी ब्राह्मण भोजन देई छंदी। हे मोर ज्ञानी वर्गे जगत रे शास्त्र कहिला ब्राह्मण भोजन केमिति दिया जाए ब्राह्मण भोजन दबार नियम कौन मु जानी केमिति कहिलु डाला भात लेंबू कंचा मरच 51 टंका नाई रे बापा आउ ब्राह्मण को पचारि करी भोजन बोली शास्त्र कहिला आगे ब्राह्मण मानू जदि खाइबा को दबो ब्राह्मण को पचारि करी भोजन दबो ताहले ब्राह्मण कर मन संतुष्ट होई थाए संतोष ब्राह्मण को दक्षिणा देले संतुष्ट करि परिबेनी ब्राह्मण दक्षिणा रे संतुष्ट न हो उल्लारे ओ आगे 50 कि 60 कि 80 हजार देगी नाट धरिकी आई आसी जदि खाइबा को जदि भले गंडे दे न पारिबे 2 लाख टका नाट देले नाट को देले किसी मूल्य नहीं नहीं पचारिकी कही था आज्ञा कौन खाइब टे को आनिकी देबे ताहेले मूल्य अच्छी आत्मसंतोष संतोष परा ना संसार रे ये आत्मा यदि संतुष्ट हो गला समस्त संतुष्ट हो गला आगे आम नाटक दानिक ब्राह्मण टर ब्राह्मण पुण्य जगत रे नाही वैदिक पंडित ब्राह्मण बोले जहाँ कहते से ब्राह्मण मान आम आपण मान पाखे उपस्थित हो शास्त्र कहिला
ବ୍ରାହ୍ମଣର ପାଦ ଧୂଳି ଗୃହରେ ପଡ଼ିବ, ସଂସାରରେ ସେଇ ଗୃହ ପବିତ୍ର ହୋଇବ। ଜଗତରେ 3 ଜଣଙ୍କର ଧୂଳି ପବିତ୍ର ଆଜ୍ଞା। ସେ 3 ଜଣ କିଏ କିଏ? ଆରେ ବାଳୁ ତ ପୁଣି ଗୋମାତା ଦେ ଜାଣୁ, ବାଳୁ ତ ପୁଣି ଗୋମାତା ଦେ ଜାଣୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ପବିତ୍ର ହୋଇଣ। ଜଗତରେ 3 ଜଣ ଧୂଳି ପବିତ୍ର ହେଲା, ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଦ ଧୂଳିରେ ଜଗତେ ପବିତ୍ର ହେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଦ ଧୂଳିକି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଦ ଧୂଳିକି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇବ। ସର୍ବ ପାପରେ ମୁକ୍ତ ଲଭିବ, ସର୍ବ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଲଭିବ। ପୁରାଣ କହିଲା ଆଜ୍ଞା, ବ୍ରାହ୍ମଣର ପାଦ ଧୂଳି, ବାଳୁତଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି, ଗୋମାତାଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ହଉଛି ଜଗତରେ ପବିତ୍ର। ଏ 3 ଜଣଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ଜଗତରେ ପବିତ୍ର ହେଲା। ତେଣୁକରି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ସଂସାରରେ, ତାହେଲେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ କିଏ କାହିଁରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ? କାହିଁରେ? ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। କଣ ବୋଲି? ଜଳ ପ୍ରିୟ ତ୍ରିଲୋଚନଂ, অলঙ্কার প্রিয় শ্রী নারায়ণ, স্ত্রী প্রিয় আলিঙ্গন, ভোজন প্রিয় ব্রাহ্মণ। শ্লোক কহিলা জল প্রিয় হইলে শিব, ভগবান শিবঙ্কু জল দেলে সন্তুষ্ট হবে। জগন্নাথ সুবর্ণ প্রিয়, জগন্নাথ সুবর্ণ দেলে আজ্ঞা জগন্নাথ সন্তুষ্ট হবে। দেখুন আম জগন্নাথ যেত সুবর্ণ অছি না, আমেরিকার সেতিকি সোনা নথিব আজ্ঞা। জগন্নাথ পরা সুবর্ণ প্রিয়। এই জগতের নারী জাতিরা কোন প্রিয় জানিছেন? এই জগতের নারী জাতিরা হচ্ছেন আজ্ঞা আলিঙ্গন প্রিয়। গোটে নারীকে যদি ঝিকিকি রাগিকি পদে পদে কই দিথিব টাণ কথা, স্ত্রীরা মন দুঃখরে থিব, সে কাহিনী মধ্যে সন্তুষ্ট হবনি আজ্ঞা। সে সন্তুষ্ট হব কাহিনী জানিছ? কাহিরে? তার মনর রাগকু সান্ত্বনা দেওয়া হলে তার গণ্ড দেশে গোটে চুম্বন দেলে সে সন্তুষ্ট হয়ে যায়। সন্তোষ। টঙ্কা সোনা রূপা দেলে সন্তুষ্ট হবনি, রাগিকি গাড়ি করেদেব, টঙ্কা নেইকি কাটাটা পকাই দেলে সে সন্তুষ্ট হব কি আগে? তাকু তার গণ্ড দেশ বলে গাল। গণ্ড দেশ কাহাকে কহନ୍ତି না, গালକୁ গণ্ড দেশ কুহযাଏ। নারী মানଙ୍କର এই যে গণ্ড দেশরে যদি গোটে চুম্বন ଦେଇଦେବ, তাহলে নারী মানে সন্তুষ্ট। ব্রাহ্মণ প্রিয় ভোজনম, জগତରେ ব্রাহ্মণ মানে ହେଲେ ভোজন প্রিয়। ব্রাহ্মণକୁ ପଚାରି ভোজন ବୋଲି শাস্ত্র কহিলা। হে ମୋର জ্ঞানী ବର୍ଗେ, ଜଗତରେ 2 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପଚାରି ଭୋଜନ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ କିଏ? ସଂସାରରେ କେବଳ 2 ଜଣ ସତ୍ୟରୁ କଳିଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପଚାରି ଭୋଜନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କିଏ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ସେଟା କିଏ ରେ ବାବା? କିଏ ସେ? ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଦେଲେ ସୀତା ମାତା ଦେ ରାଣ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଦେଲେ ଯେ ବୀରବର କର୍ଣ୍ଣ। उपस्थित मोर ज्ञानी वर्ग, तृतीया जुगरे देले जनकनंदिनी सीता रामंकर पत्नी, द्वापर जुगरे देले वीरवर कर्ण। से कर्ण किए आज्ञा? किए? अरे अर्जुन कर जे बड़ भाई जानू, अरे अर्जुन कर हे बड़ भाई जानू, ब्राह्मण को देइथिले पचारि भोजन, ब्राह्मण को देइथिले पचारि भोजन। शुणन्तु आगे मोर पंडित जन, माँ भौणी माने मोर मन देई शुण, दैवर कथा के दे करिबो आन। ହଉ
যাহা কপালে বিধাতারে করিছি লিখন, যাহা কপালে বিধাতা করিছি লিখন। উপস্থিত মোর জ্ঞানী বর্গ, দ্বাপর যুগরে বীরবর কର୍ଣ୍ଣଙ୍କର କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବୀରବର କର୍ଣ୍ଣ କେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭୋଜନ ଦେଇଥିଲେ। ଦିନକର ଘଟଣା। ଏକ ଦିନ କର୍ଣ୍ଣ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଜ୍ଞା 1 ଲକ୍ଷ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଭାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲକ୍ଷେ ସୁନାର ଭାର ଆଜ୍ଞା ଦାନ ଦିଅନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ସବୁଦିନ ଦିଅନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଭାର ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପିତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣ। ହେଲେ ସବୁବେଳେ ସମାନ ଯିବ କି ଆଜ୍ଞା? କେତେବେଳେ ତ କଣ ହବ କିଏ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ ନାହିଁ। କିଏ କହିପାରିବ? ଏବଂ ତ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ରେ ବାବା? କଣ ହୋଇଛି? ଦାନ ଦେଇ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବୀରବର କର୍ଣ୍ଣ। ସେଠି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ ପୁଣି ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ ଥିଲା। ଦାନ ନେଇ ନେଇ ଆଜ୍ଞା ଦଉ ଦଉ ଯିବା ସମୟରେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଢାଟେ ଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଢାକୁ ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟେ ପଟା ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେମିତି ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣର ପଟା। ଆପଣ ତ ଖଡି ପଟା ଆଦି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ପଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣର ପଟାଟିଏ ଧରିଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଟାଟି ନେଇ ଦଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହସ୍ତରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ହେ କର୍ଣ୍ଣ, ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଟା ମୁଁ ନେଇ କଣ କରିବି? କଣ କରିବି? 3 ଦିନ ହେଲା ବାସରେ ମୁଁ ଅଛି। ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦାନ ନେଇ କର୍ଣ୍ଣ ହେ ମୁଇଁ କି କରିବି? ମୁଁ ତ 3 ଦିନ ହେଲା ଉପବାସରେ ଅଛି ନା, ଭୋକରେ ଅଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦାନ ନେଲେ ମୁଁ କରିବି କଣ? ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଖାଇଲେ କଣ ମୋର ପେଟ ପୁରିବ କି? ନା। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନେଲା ବେଳେ ମୋର ଚୋର ମାନେ ମୋର ଛଡେଇ ଧରି ଚାଲିଯିବେ। ଖଣ୍ଟ ମାନେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନେ ମୋଠୁ ଧରି ଚାଲିଯିବେ, ବାଡେଇକି ନେଇଯିବେ। ମୁଁ କରିବି କଣ ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ? ମତେ ଭୋଜନ ଆବଶ୍ୟକ। ମତେ ଖାଇବାକୁ ପୁଣ୍ୟ ଦିଅ। ଆଗ କାଳରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରମଣୀ ହସ୍ତର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗେ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ କର୍ଣ୍ଣକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ କର୍ଣ୍ଣ, ମୋ ପାଇଁ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ କର। କର୍ଣ୍ଣ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ। ଏତେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମୁଁ ଦାନ ଦଉଥିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ସମସ୍ତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଧାନ ଧରି ଧରି ଯାଉଥିଲେ। କେହି ମଧ୍ୟ ମତେ କହିନଥିଲେ ଆଜି ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ। ଅତି ଆନନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ କର୍ଣ୍ଣ। ଆଚ୍ଛା। ଆନନ୍ଦ ହୋଇ କର୍ଣ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ଠିକ ଅଛି, ଭୋଜନ କରିବ ତ ଠିକ ଅଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, କର୍ଣ୍ଣ, ଭୋଜନ ଦବ ଯେ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ନିୟମ ନା କଣ? କଣ ନିୟମ? ନା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପଚାରି ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ। କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି। କେହୁ ଭୋଜନ ରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଳି ଅଛି ହେ ମନ, ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ମୋହର ସମ୍ମୁଖରେ ବହନ। ସେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ ପଚାରିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କେଉଁ ଭୋଜନରେ ତମର ବଳିଛି ମନ ଟିକେ କହନ୍ତୁ। କଣ ଖାଇବ? କି ଭୋଜନ କରିବେ ଆପଣ କହନ୍ତୁ, ତାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିବି। ଆଚ୍ଛା। ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେ ବୋଇଲେ ବଚନ, ସତ୍ୟ କଲେ ଭୋଜନ ମାଗିବି। ଆହେ ବୀର କର୍ଣ୍ଣ, ତୁମେ ଯଦି ସତ୍ୟ କରିବ ମତେ ଯାହା ଦେବ ଯେ ଭୋଜନ, ଆନନ୍ଦ ମନରେ ମୁହିଁ ମାଗିବି। ହେ କର୍ଣ୍ଣ, ମୁଁ ଯାହା ଭୋଜନ କରି ମତେ ଯଦି ଦବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଭୋଜନ ମାଗିବି। ତାହେଲେ ତମେ ସତ୍ୟ କର। ସେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ ବୀର ସତ୍ୟ କରି ଦେଲେ, ସତ୍ୟ କରି ଦେଲେ, ଯାହା ମାଗିବ ଭୋଜନ ଦେବି ମୁଁ ବୋଇଲେ। ବୋଇଲା
রে সত্য সত্য তিনিবার সত্য কলে কর্ণ যাহা মাগিব ব্রাহ্মণ হে দেবী মু ভোজন। उपस्थित मोर ज्ञानी वर्गे सत्य करदेले कर्ण हे ब्राह्मण मु सत्य सत्य त्रिबार सत्य करी कहूची तुम जहा भोजन मागे मु तुमको प्रस्तुत करी। अच्छा निश्चय मु देवी देवी सेते बेले ब्राह्मण को कौन मागिले कर्ण को आगे कौन देखो सेते बेले ब्राह्मण बोलंदी वचन सेते बेले ब्राह्मण बोलंदी वचन मांस भोजन दियो हे वीरवर कर्ण हो मांस भोजन दियो हे वीरवर कर्ण सेते बेले कर्ण बोइले वचन देखो सेते बेले कर्ण बोइले वचन हौ हौ केउ मांस भोजन करिब कुह हे ब्राह्मण केउ मांस भोजन करिब कुह हे ब्राह्मण। सेते बेले कर्ण ब्राह्मण को कहउचंदी तमे की मांस भोजन करिव कर्ण ब्राह्मण मते कह की मांस भोजन करिव तुमे सेते बेले ब्राह्मण जे बोइले वचन सत्य कले पुणी मागिबी मु मांस भोजन मु जो मांस खाई मते दब तो निश्चय ताले सत्य कर। सेते बेले वीरवर कर्ण सत्य करिदेले तुमे जो मांस भोजन मागिब ब्राह्मण मु देवी हे बोइले सेते बेले ब्राह्मण कौन मागिले कौन मागिले सेते बेले ब्राह्मण जे बोइले वचन हे बोइले वचन तुम पुत्र मांस मते प्रिय हे भोजन। चेता हराई दे कर्ण भूमि रे लोटिले वीरवर कन्नंगर चेता चलीगला होश उड़ीगला कन्नंगर चेता शून्य अवस्था पड़गले पुत्र मांस भोजन कथा शुणी किछि समय परे से चेता को पाइले एक कथा ब्राह्मण मते कहूच ओहिले मुहि सत्य कली बोली पुत्र मांस देवी जदि पुत्र मांस न देवी सत्य भग्न हेबी सत्यबंध वीरमु असत्य केबे करिमि नाई क्षत्रिय पुरुष मु निश्चय सत्य रक्षा करी मोर पुत्र मांस तुमको भोजन देवी। सेतले ब्राह्मण कहिले कर्ण ए जो पुत्र को मारिबो तमरो 9टा पुओ को पुओर मांस मु भोजन करिबि जानिछ को पुओर बड़ पुडा को सर्वासान पुत्र नाम वृषके तु जानो सान पुडा सर्वासान पुत्र नाम वृषके तु जानो से पुत्रर मांस को मते दियो भोजन निजे पुणी खड्ग धरी चाली जीवे निजे पुणी खड्ग धरी चाली जीव पुत्र को जाई जे खंड खंड करिब
ସେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ମାଂସକୁ ଯେ ନେବ ତୁମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନେଇ ଦେଇଦେବ ପତ୍ନୀ ନାମରେ ତୁମ୍ଭର ବୃଷାଳି ଅଟଇ ସେ ବୃଷାଳି ହସ୍ତରେ ନେଇ ଦେବ ତଇ ଦେଖିନ କି ଏବେ ଭାଇରାଲ ହଉଛି ଗୋଟେ ବାୟା ଡେଉଁଛି ବୋଲି ନା ଦେଖୁନ କି ମାଇ ପିଲା ସହିତ ବାୟା ଡେଉଁଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ହଉଛି ଭିଡିଓ ମତେ ଦେଖିନ ତମେ ଆଚ୍ଛା ତୁମର ସର୍ବ ସାନ ପୁତ୍ର ନାମ ହେଲା ବୃଷକେତୁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ହେଲା ବୃଷାଳି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ନିଜ ହସ୍ତରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଦବ ତାକୁ ନେଇ ନିଜ ପତ୍ନୀ ବୃଷାଳି ହସ୍ତରେ ଦବ ସେ ବୃଷାଳି ପୁଣି ତମ ପୁତ୍ର ମାଂସକୁ କରିବ ରନ୍ଧନ ସେ ପୁତ୍ର ମାଂସ ମତେ ଆଣି ଦେବ ଯେ ଭୋଜନ ଏମନ୍ତ ବିଚାର କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ବୀରବର କର୍ଣ୍ଣ ଆଚ୍ଛା ନିଜ ପୁତ୍ର ମାଂସ ନିଜ ପତ୍ନୀ ହସ୍ତରେ ମତେ ଦବାକୁ ହବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କଣ କରିବି କଣ ଏକ ଖଡଗ ଧରି ବୀର ଗଲେ ଯାଇ ପୁତ୍ରର ପାଶେ ମିଳିଲେ ପୁତ୍ରର ଶରୀର କରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ନେଇ ପତ୍ନୀଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦେଲେ ରେ ତଇବା ନେଇ ପତ୍ନୀର ହସ୍ତରେ ଦେଲେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗ ଆଚ୍ଛା ପୁତ୍ରର ମାଂସକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଦେଲେ ଶରୀରକୁ ହଁ ପତ୍ନୀ ବୃଷାଳି ହସ୍ତରେ ଦେଲେ ବୃଷାଳି ତାକୁ ଅତି ଯତ୍ନ ରନ୍ଧନ କରିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲା ହେ ବୀର ପୁତ୍ର ମାଂସ ହୋଇଲା ରନ୍ଧନ ଡାକି ଆଣ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମେ ଦେବା ପୁରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଥିଲା ସେ ଯୁଗରେ ପୁତ୍ର ମାଂସ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ନାହିଁ କାହିଁକି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଭୋଜନ ଦେବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡକାଗଲା ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ କଦଳୀ ପତ୍ର ଦିଆହେଲା କଦଳୀ ପତ୍ର ପିଢା ପାଣି ସହିତ ତାପରେ ଆସିଲା ମାଂସ ମାଂସ ଭୋଜନ ଦିଆଗଲା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଗୋଟିଏ ଖଲି ପଡିବା ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ନାହିଁ ନାହିଁ କର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ କଣ ନାହିଁ ଘରେ ପରା ତିନି ପ୍ରାଣୀ ଆମ୍ଭେ ରହିଅଛେ ତିନି ଜଣ ଭାଗ କରି ଖାଇବା ଭବେ ତିନି ଜଣ ପରା ଅଛେ ଆମେ ମୁଁ ଅଛି ତୁମେ ଅଛ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ତିନି ଜଣ ପ୍ରାଣୀ ଆମେ ଅଛେ ମୁଁ ଏକା ଭୋଜନ କରିବି ତମେ କଣ ଦେଖିବ ତିନିଟା ଖଲି ପକ ତିନି ଗୋଟି ଖଲି ପୁଣି ପକାଇବା ବେଳେ ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ଆଉ ଏକ ଖଲି ପକାଅ ତତ୍କାଳେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଖଲି ପକ ନା କା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଖଲି ନା ଯୋଉ ପୁଅଟା ମରି ଯାଇଛି ନା ତାକୁ ଦବାନି ଯୋଉ ପୁଅଟା ମରି ଯାଇଛି ଯାହାର ମାଂସ ଆମେ ଭୋଜନ କରିବା ତାକୁ ଦବା ଟିକେ ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟିକିରି ଖାଇବା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଚାରି ଗୋଟି ଖଲି ପଡିଗଲା ପୁତ୍ର ମାଂସ ବଢା ହୋଇଗଲା କର୍ଣ୍ଣକୁ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେ କର୍ଣ୍ଣ ଡାକ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ତୁମର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଦେଇଛ ଯାହାର ମାଂସକୁ ମତେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଦେଇଛ ତାର ନାମ ଧରି ଡାକ ଏ ମାଂସ ତାକୁ ଅର୍ପଣ କର ଆଉ ଅଛି ଯେ ଖାଇବ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି ବୀରବର କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୁମେ କହିବାରୁ ମୋର ପୁତ୍ରକୁ ମୁଁ ବିନାଶ କରିଦେଲି ପତ୍ନୀ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ରାନ୍ଧିଦେଲି ମାଂସ
एबे कहूच मते पुणी से पुत्र नाम धरी डाकिबा एमंत समय रे चक्षुर धार 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 लोतक बहुचे कन्नंगर अच्छा आज डाकुचंदी वीरवर पुत्र कन्न नाम पुत्र नाम धर्म स्मरण कर डाकुचंदी आज वीरवर कन्न कौन बोली आरे आरे मोर नंदन आरे आरे मोर जीव धन तोहर मांस तू करिबु भोजन आरे आरे मो बिसिके सन रे नंदन आरे आरे मो बिसिके सन अरे ए कोई रोबोड़ा मोर मते करी छाड़ी गलु पर तो बिना मोहि के मंत बंजीबी जीवन की हारी देवी रे संहारी जीवन की हारी देवी कांदी कांदी कन्न जे लोटई धरणी कांदी कांदी कन्न जे लोटई धरणी काई छाड़ी गलु मते तुरे गोला मारी आसे आसे धन रे करिबु भोजन तोर मांस मुही तते करुछि अर्पण अरे मो बिसिके सन मोहर नंदन कहीं गलु मते छाड़ी धन उपस्थित मोर पंडित वर्ग कांदी कांदी कन्न जते बेले पुत्र नाम स्मरण करी बारंबार डाकी आज्ञा दैवीर ये तो खेल घर थिला दैवीर ये थिला भगवान परीक्षा थिला कन्न एवं तो समय रे पुत्र वृष केतु चक्षु मळी मळी आसिला पिता पिता बोली डाकी आसी पहुंच गला कन्न निकट रे कन्न देखिले निजर पुत्र आसीछि स्वप्न बोली विचार करी जते डाकी कोଳରେ बसाई दैछन्ने ना सेते विचार कले प्रकृत स्वप्न नुह पाखकू देखिला बेलू ब्राह्मण दे नाही मांस नाही खोली नाही पिठा पानी नाही विचारिले कन्न पुणी किड़े बड़ कथा है प्रकृत भगवान मते परीक्षा देथिला ये तिला भगवान परीक्षा कन्न से दिन ठारू कन्न हे
মহাদানী হইলে দানী পণে যে কনকুকে সমকক্ষ নহিলে। ଏହିପରି କର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦେଇଥିଲା ଭଗବାନ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ। ହେଲେ ଓଲାରେ ଓ ତୁ ମତେ ପଚାରିଥିଲୁ କୋ ବାପା ପୁତ୍ରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭୋଜନ ଦେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଉତ୍ତର ପାଇଲୁ ତ ବାବା। ପାଇଲି। ଏଇଟା ଲେଖା ଅଛି କାହିଁରେ ଜାଣିଛୁ? କାହିଁରେ? ଦାଢ୍ୟତା ଭକ୍ତିରେ। ଏ ହଉଛି ଦାଢ୍ୟତା ଭକ୍ତିର ପାଠ, ଲେଖା ଅଛି ଦାଢ୍ୟତା ଭକ୍ତିରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ।